ہے اسلام اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے جس میں ہر مسئلے کا حل ہے. اس بہترین انداز ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کشتی ہے جس کے 2 منزل ہے. ایک منزل پانی کے نیچے ہے اور ایک منزل سے خطاب ہو کر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر. عربی میں خمر کسی بھی نشے والی چیز کو کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر، کہ ہر نشے والی چیز اور جوا. اس کے بعد اور 2 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہم اس وقت ڈسکس نہیں کریں گے. پھر فرماتے ہیں رجس من عمل الشیطان. اللہ وارن کر رہا ہے رجس من عمل الشیطان، کہ یہ سب شیطانی کام ہے، برے کام ہے، شیطانی کام ہے. رجس من عمل الشیطان. پھر فرماتے ہیں فجتنبو. پھر اللہ ایک مسلمان کو، ہر انسان کو وارن کر رہا ہے فجتنبو، تو اس کے قریب ہی مت جانا، یہ برے کام ہے، شیطانی کام ہے. فجتنبو، اللہ وارن کر رہا ہے فجتنبو، تو اس کے قریب ہی مت جانا. قرآن کی آیتیں ہیں 800-1400 سال پہلے اللہ وارن کر رہا ہے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ہر ایک انسان کو کہ فجتنبو، ان چیزوں کے قریب ہی مت جانا. کیوں اللہ کیوں کہہ رہا ہے یہ سب؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تو کامیاب ہو جائے، تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے. تیرے رب کو تیری کتنی فکر ہے. جو بھی اس نشے میں ہے، جو بھی ان برے کاموں میں ہے، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں تیرے رب کو تیری کتنی فکر ہے. کیوں؟ کسی شاعر کا خوب کہا ہے عشق است ہزار بدگمانی، جس سے عشق ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے متعلق فکر رہتی ہے. تیرے رب کو تجھ سے محبت ہے، تو اکیلا نہیں ہے، تیرے رب کو تجھ سے محبت ہے. وہ چاہتا ہے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے. ہے انسان. Kashmir population are consuming drug. 90% of them are teenagers whose age is from 17 to 20. I think it's also a mistake of parents because they don't make them aware. Rather than being overprotective, overprotectiveness will always ruin your child. You have to make your child resilient, emotionally resilient, educated, make him aware. Don't overprotect him and keep him home. It is, I think it is a problem of all the Kashmiri peoples that their mothers don't let them play outside because of today's situation. But don't overprotect them. This will demolish their resilience, which you should not want. It's bad, no matter what kind of it is. And such a situation is in case of drugs. This word, drug, when it comes into my mind, I will talk about myself basically. When it comes into my mind, I took it into the negative sense. Not only me, you people too. Basically, it's an illegal thing. But I must say that it's also misused too. Federal consumption of drugs and how it's destroying the lives of our youth is a point of discussion in this scenario. Okay, let me tell you one thing. What about drugs? When this word comes into my mind, and I'm also a teenager, but are obsessed with what's new or trending in the world. So such a situation is in case of drugs. And in today's so-called modern world. The word drugs, I will share here my personal experience about drug abuse. That there was an episode of Crime Patrol which showed a friend of one girl got her into drug addiction. And that really came as a blow to me. And so there, how I thought of searching on it for a bit and got to know more. There I got much more information about drug abuse. As addiction is an adaptation. Society. آپ ہی وہ ہو جو ہمیں اس سے، اگر آپ پہ اتنا شور آتا ہے اور آپ یہاں پہ اسٹیج پہ آ کے بولتے ہو اس بارے میں، اسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے، اسی وجہ سے ہم آئے ہیں یہاں پہ. آپ جب ہمیں سمجھا سکتے ہو، مجھے لگتا ہے کہ نہیں ایٹ لیسٹ آپ اپنی فریٹرنیٹی کو، جو آپ کی اسٹوڈنٹ فریٹرنیٹی ہو، اسٹریٹنی ہوگی، اس کو آپ قائل کر سکتے ہو اس چیز سے، اس لت سے باہر آنے کے لیے. And I really can salute you for your passion and for your speech what you gave to me. I'm really honored to have you. Now I request our اس کا لیگل ڈائمنشن ہے، اس کا سائیکولوجیکل ڈائمنشن ہے، اس کا سائیکٹرک ڈائمنشن ہے، اس کا پولیٹیکل ڈائمنشن ہے، اکنامک، بہت سارے ڈائمنشن سے اس مسئلے کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور
जब हम कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इस मसले को देखने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कश्मीरी लोगों ने बहुत सारी मुसीबतें देखी। खास तौर पर जब हम पिछले 30-35 सालों से देख रहे हैं, we have seen armed conflict, we have seen political instability, and at the same time, lot of social change has been occurred in Kashmiri society. कश्मीरी सोसाइटी में बहुत सारी चेंज आई, और उससे क्या हुआ, जब भी किसी सोसाइटी में रैपिड चेंज आती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहां पर बहुत सारे समाजी मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं, और कश्मीर में भी जो है बहुत सारे समाजी मसाइल ने जन्म लिया। एजुकेट करने के लिए और बच्चों को इसके बारे में बताने के लिए आई एम प्राउड कि यहाँ के बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हो गया, मेरा उनके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया, एंड हम उनको कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बता पाए, कि इससे इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता पाए। अब मैं बहुत खुश हूँ बच्चों से मिलकर। मैम, अगर देखा जाए कि सोपोर को, अगर आपको याद होगा, हाल ही में एक ट्वीट आया है पुलिस की तरफ से, सोपोर ड्रग हब करार दिया गया, उसके बावजूद भी सोपोर में ड्रग एडिक्शन सेंटर अभी तक नहीं बना। मैंने ये आज कुछ सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने हमारी नॉलेज में लाया। आई विल टेक अप दिस मैटर विद हायर अप्स, वी विल सी कि यहाँ पे एक ड्रग एडिक्शन सेंटर होना चाहिए। जो यहाँ पे केमिस्ट के उनके साथ जो प्रिस्क्रिप्शन कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में क्या रहेगा आगे के रद्दमल कैसा? मैंने, आपने देखा होगा, मैंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस केमिस्ट्स को दिए हैं कि वो जो रिपीटेड प्रिस्क्रिप्शन आ जाते हैं उनका रिकॉर्ड वो मुझे सबमिट कर लेंगे, उनका फोटोकॉपी वो मुझे सबमिट कर लेंगे, ताकि हम देखेंगे कि रिपीटेडली दवाइयाँ कौन डॉक्टर्स लिखते हैं और रिपीटेड दवाइयाँ क्यों प्रिस्क्राइब की जाती हैं। एमआरपी के रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, तो कई बार ये भी कहा गया कि जो एमआरपी दवाई उसमें डिस्काउंट दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं मिल रहा। नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है केमिस्ट पे कि उसने कितने में लाई होगी। तो हमारा तो सिर्फ कंसर्न है कि एमआरपी से ज्यादा कोई लेना नहीं चाहिए। जो अनरजिस्टर्ड कुछ शॉप्स की बात यहाँ पे है, उनके खिलाफ कैसे आपने सुना होगा, मैंने अनरजिस्टर्ड क्लियर कट मैसेज दी कि अनरजिस्टर्ड केमिस्ट शॉप्स टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। आपको बताया भी गया कि कितने प्रोसिक्यूशन हमने उनके खिलाफ किए हैं, और आइंदा भी जो भी अनलाइसेंस शॉप होगी वो हम चलने नहीं देंगे। बड़ी बात आपने यहाँ पे कही, जो अनरजिस्टर्ड जो दुकानें होंगी, जो मेडिसिन बेच रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। मैम, गांव और देहात की अगर हम बात करेंगे, आपका मेरे ख्याल से कम वहाँ पहुँचना होता है। जो हमारे यहाँ फारफलंग एरियाज है, वहाँ पे अक्सर बेशक हमें ये देखने को मिल रहा है, वहाँ पे शॉप्स निकल रहे हैं। हमारी तो एफर्ट्स ही रहती है कि फारफलंग एरियाज में जाने की, फारफलंग एरियाज में ही हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इग्नोरेंस होता है, वहाँ पे ही हमारे काम करने की जरूरत है। अब मैंने सारे DCOs को डायरेक्ट किया है कि फारफलंग एरियाज भी चेक करते रहेंगे। आप जाते